उपस्थित समस्त भाई भौणी मानू मोर श्रद्धेय प्रणाम। मो विषय प्रसन्न बाबू जो भाषणटा देली से अक्षर अक्षर सत नुहे। परिशेष मु विश्वविद्यालय परिचालित हाईस्कूल रे प्रधान शिक्षक हिसाब से अवसर नहीं एवं से विद्यालयटा प्रकृत एक प्रकार मुझे आरंभ करी। जहा हो मु चित्त भाई एवं चंपती मुंडा विषय कहवाई चित्त भाई चंपती मुंडा विद्यालय को आसवाई आगु बोधे प्रस्तुत होते से कथा आग कहबी। जिते शांति निकेतन से पढ़ुले से समय बोधे शिक्षक हमार गोटे अभिलाष था। शांति निकेतन सेवा समय जिते से विभिन्न गाँ को जाकर कम करते से कम समय निजर निजर कृतित्व से देखी बड़ सुंदर भाव से कम गुड़िक कर प्रकृत में रवींद्रनाथ प्रभाव पड़ी। अति साधारण भाव प्राकृतिक परिवेश भितर शिक्षादान करवा लाइब्रेरी को पाठागार को व्यवहार करी शिक्षा पाइबा तांको पक्षरे अति सहज हो जाइए। से शिखिंट शांति निकेतन रवींद्रनाथ जो आदर्श थिला से आदर्श से आनी गांधी बेसिक स्कूल आदर्श थिला आगु जेल थिबा समय से गांधीजी छात्र प्रति गांधीजी अनुवाद करते अनेक बही से अनुवाद कर समय तेणु गांधीजी प्रभाव चित्त भाई भीतर ओतप्रोत भाव पड़ा। से गले डेनमार्क को डेनमार्क में पढ़ा समय सेठाकार लोक विद्यालय गुड़िक से देखी से गुड़िक बुझी एवं से गोटे स्कूल रे एटा प्रकृत लोक विद्यालय गुड़िक स्थापित होता आमर कृष्णा कलम आदर्शर विद्यालय ब्रुन्सविक यार मुख्य पोषक थे बोली कहवाक हम। से गोटे स्कूल रे मॉलस स्कूल प्रधान शिक्षक यूरोप पिला जिते प्रार्थना करते प्रार्थना कला लिखित गोटे लेखा को बच्चे पढ़ी दौले से लेखार प्रभाव पिला भीषण भाव पड़ूला एवं से माने अनुसार निजको गढ़ुले। चंपती मुंडा आम जो जीवन विद्यालय बहीटा देखुचु से विद्यालय बहीटा चित्त भाई से भाया काम द्वारा संभव हो पारी। एपरी भाव से अनेक गुड़िए शिक्षक होबार गुण धर्म आचरण ए सब गुड़िक से शिखिंट एवं चंपती मुंडा को आसुच्च। 1954 मसीहा अगस्त 26 तारीख दिन चंपती मुंडा विद्यालय प्रतिष्ठा है बाजीराव छात्रावास से भूटान धीरेन मजमुदार आईते से पौरोहित करते
ओडिशार दुई जन मंत्री मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी एवं शिक्षा मंत्री राजनाथ रथ उपस्थित थे। ओडिशार दुई जन स्वनामधन्य लेखक मायाधर मानसिंह एवं कालिंदी चरण पांगे भी उपस्थित थे। विनोबाजी एक बाणी से पढ़ाई समस्ते अनेक कथा कहले चंपती मुंडा जीवन विद्यार विषय से नुआक फेटी था से विदेश रु धन्यवाद देवा जो कहला से कहले जे आम गुरुजन मान कथा शुणु किंतु सब कथा मानबू नहीं आम आम दृष्टिभंगी नहीं नुआ नुआ कथा शिखबू नुआ नुआ भावना आम आम भीतर जागृत करूँ एवं से गुड़िक आम पालन करूँ सब कथा आम पालन करूँ नहीं। स्कूल आरंभ है बाजीराव छात्रावास प्राय अधवर्ष काल पाठ पढ़ा है। प्रथम बेच रे प्राय 20 ऊपर पिला थिले तापरे पिला मान को नहीं चित हो आसिले चंपती मुंडा गाँ को से समय चंपती मुंडा जंगल कटा आरंभ हो जाए एवं सेठी घर द्वार करने योजना चली थाए। चंपती मुंडा गाँ को आसी गाँव विपरीत पाखर तीनोटी सरकारी घरे से आश्रय ने से पिला पाठ पढ़ेले पाठ पढ़ाती सकाल ओली से माने घर तैयारी करती 11 बखरिया घरटा यहीपरि भाव तैयारी झाटी माटी एवं छण छुआ 11 बखरिया घर आग है से पिला रही पाठ पढ़ा को आरंभ कले एवं विभिन्न प्रकार कार्यक्रम चलला जंगल सफा ही सारी थाए तथापि बहुत भय थाए से समय बाघ राति आसी प्राय छात्रावास पाखरे बोबेयार शुणी पिला माने समस्ते भयभीत होता बेल बुड़ीगला से समस्ते आश्रय भितर एमती भाव स्कूल आरंभ होती दयनीय अवस्था स्कूल आरंभ हेले पिला मान भितर उत्साह सृष्टि करने चित्त हो बहुत प्रकार प्रचेषा कर पढ़ा शैली तापरे लाइब्रेरी जोटा पाठागार बही गुड़ाए बही थिला बही प्राय बंगाली बही ओडिया बही हिंदी बही संस्कृत बही भी किसी इंग्राजी बही भी थिला तो यही सबू पठन दिगरे पिलांकर प्रवृत्ति बढ़ी जाइथिला। स्कूल विषय में आगु कही सारी तेणु सबू कथा मुझे कहू चाहूना टिके टिके खाली छुई जाऊँगी सकालू प्रार्थना हुए उठला मात्र के पिला प्रार्थना करती प्रार्थना सरीगला चाहे जो लेखाटा लिखी था आगे पढ़ा हुए पिला माने देखिले यार किसी गोटे ना देवा पिला माने से लेखार ना देले खोई खोई माने अभ्यास चित्र भाई गोटे अभ्यास सब दिन से पढ़े एवं से लेखा गुड़िकर प्रभाव पिला विषय भितर बेसी पड़ूला से माने सेटा भी उपलब्धि करुले प्रार्थना सरला सफाई काम हुए बासन कुसन सफा हुए सबू काम तो पिला करती बासन धुआ हुए तापर चारिआड़ सफा करा हुए गुहाल सफा करा हुए गुहाल गोटे थिला जोठी हले बलद थिले हले महिषी थिले आउ गोटे गाय आ 3टा बाछुरी थिले एमती भाव काम करा हुए सबू समस्त कुठी गुड़ाक सफा हुए गोबर लिपा हुए एमती काम गुड़ाक हुए सफाई पर जलखिया खाती जलखिया अति साधारण जिनस दलिया खाती
चूड़ा खाती तापर मुढ़ी खाती चिनाबादाम खाती यही भाया मंडा जाऊ भी खाती एमती भाव खियापा चले तापर जलखिया पर 2 घंटा श्रमदान हुए कृषि काम करा हुए एवं विभिन्न प्रकार धंदा हुए अन्य प्रकार धंदा तो नाला केवल तंत्र थिला 6टा तंत्र भर 3टा तंत्र पड़ी 2 जन पिला तार दायित्व थे शिक्षक ही नथिले पिला माने ही से काम तुलुले मुझे सहित मिसी शेष वर्ष लुगा बुणा शिखी शिखी आगर शिखी टे बुणी थी मोर दरकारी जिनस मुझे बुणुली तंत्र एवं आसवा समय से जो लुगा बुणा होता से लुगा बुणार मोर 2 वर्ष कटि जाता जिते सियाल खंडसाल खुंता हाईस्कल पढ़ुली से समय बुणी पैंट कपड़ा और सार्ट कपड़ा मोर बेस कम लगी 2 वर्ष काल मु पैंट सार्ट किनी नहीं से बुणी कपड़ा मुझे करी 2 घंटा काम सरिबा परे आमर एटा मु नवम मोर 9म श्रेणी वर्षर कथा कहूँ आमर क्लास आरंभ हुए नवम और 10मर 9म सोपान 10म सोपान क्लास हुए किंतु 11 सोपान और 12 सोपान पिला माने रंधा बढ़ा करती एवं तांकर अन्य काम लगती से माने प्राय 11:45 पर्यंत पाठ पढ़ा हुए 4टा पीरियड हुए ये गोटे कथा मुझे कहीदे आमर कौन सी जगह उपस्थान पड़ ना कौन से उपस्थान दरकार नहीं पिला आसबे पढ़े कौन सी पिला हाजिर हो नथिले समस्ते उपस्थित होते जार देह खराब होता से अनुपस्थित था तेणु चित्त है जापर सांगे सांगे पाखे जा पहुंची जाते क्लास सरिबा परे और तार चिकित्सार बंदोबस्त करते एमती भाव आमर पढ़ा हुए पढ़ा अति साधारण भाव आम लुंगी पिंधिकी किए आसे किए पैंट सार्ट पिंधिकी आसे किए गामछा पिंधिकी आसे मोर तो मन अच्छी मु गोटे गामछा पिंधे और देह पूरा पूरी खाली मुझे चित्त भाई आगे बसे चित्त भाई सबुदिन गाली तुम्हें कहीं सार्टे लगौन किंतु मो पाखे सार्ट न थाए पिंधे ना से शौक थाए कौन जगह गला से सार्टा व्यवहार करे आउ गामछा खंडे बसुली पिला माने एमती भाव बसुले बेस शिक्षक भी खाली देहरे गंजी खंडे लगे लुंगी गोटे पिंधि पाठ पढ़ाऊली आम एमती भाव पाठ पढ़ीचु पढ़ा समय किंतु जदि पिला एपट सेपट है चित्त हो सांगे सांगे धरुले एवं से तुनी ही रही जाऊे किसी समय से तुनी हेबा परे पिला फेरी आसुला देखुला लाजे जाऊला आउ चित्त भाई ताकू बेसी किसी कहन पढ़ा आरंभ कर जो चली से पढ़ा आरंभ कर दे पाठ पढ़ा सरीगला आमर भोजन होता मध्याह्न भोजन पर आमर स्वाध्याय हुए आमर क्लास कोर्स बोली किसी नथिला आमपाई लाइब्रेरी थी लाइब्रेरी बही गुड़ाक आमर से क्लास कोर्स हिसाब से व्यवहार करूँ आम पढ़ुलु आमर साहित्य मोर मन अच्छी साहित्य आमर पढ़ा होता किंतु आमर प्राचीन जुगरू सबुज जुग पर्यंत सबु प्रकार साहित्य विषय आमको पढ़ा पड़ूला समस्त लेखा गुड़िक आम पढ़ुलु प्रश्न पचारा बेले से सबू पचरा होता आम खाई सारा पर स्वाध्याय हुए
ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁ ଆମେ 3ଟାରୁ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁ, ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ। ଏମିତି ଭାବରେ 5ଟା ପରେ ଆମର ଖେଳ ହୁଏ, 5ଟାରୁ 6ଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖେଳୁ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ନିଜେ ବି ଭଲିବଲ ଖେଳନ୍ତି। ଭଲିବଲ ଖେଳିବାର ସେ ଓସ୍ତାଦ। ଆଉ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସନ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭଲିବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସନ କରେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଆସନ କରନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ ଶିଖାନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ କରୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଇବା ହୁଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ଖାଇସାରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। 10ଟାରେ ଆମେ ଲଣ୍ଠନ ଲିଭାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏମିତି ଗଭୀର ଭାବରେ ହୁଏ, ମାନେ ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ ସେମିତି ଯେମିତି ଭାବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ସେମିତି ହଉନଥିଲା। ଆମର ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଥିଲା ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିଦେବେ, ତାକୁ ଚିମୁଡ଼ି ଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ 10ଟା ବିଷୟ ଦିଆ ହଉଥିଲା। 10ଟା ଯାକ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖାହଉଥିଲା। ଥାଳିରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବାହାର କରିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବ, ଆଉ ସେ ଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୀତ ଫିତ ଗୁଆ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଆସି 5 ମିନିଟ୍ କହିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଯେତେ ମିନିଟ୍ କହିବ, କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ କହିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ନେଇକିରି ଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଦିଆ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନ ହଉଥିଲା। ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ତର୍କ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ଆମର। ତାପରେ ଗୀତାନ୍ତ ହୁଏ, ପଦ୍ୟାନ୍ତ ହୁଏ। ପଦ୍ୟାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲୁ। ମୁଁ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗୀତ ବୋଲେ ବୋଲିକିରି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଖାତା ମତେ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଶଶୀ ତମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶବ୍ଦ ଏଇଥିରେ ଲେଖ, ଯେତେ ପାରିବ, ଯେତେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ଲେଖ। ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଲେଖାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଆମେ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ପିଲା ଥିଲୁ, ଝିଅ ପୁଅ ମିଶିକିରି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଖାତାରେ ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବା ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ବହିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହିପରି କେଚକେଚା, ଏହିପରି ଭେର୍ସିଆ କଥା ଦେଖି ଦେଖି ମୋତେ କେଚକେଚା ଲାଗିଲାଣି। ଭେର୍ସିଆ କେଚକେଚା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ତ ଦିନର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍ ଗଲା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲୁ। ହାଟ ପାଳିକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ହାଟରୁ ସଉଦା କରିକିରି ଆଣିକିରି ଆମେ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲୁ। ରବିବାର ହାଟ ପଡ଼େ ଅନୁଗୁଳରେ। ଆମର ଗାଡ଼ି ଯୋଚା ହେଇକିରି ଯାଏ, ସେଇଠି ଚିତ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥାଏ ସେଇଠି ବଜାରରେ, ସେ ଚେନାଚୁର ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ।
ତା ମା ବିଧବା ମା ତା ପାଇଁ ଚେନାଚୁର ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟାକୁ ନେଇକିରି ବଜାରରେ ବିକେ। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ କିଣିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିକ୍ରି କରେ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଠୁ ଅନେକ ପୁଡ଼ିଆ କିଣି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲଗା ହୁଏ। ଧାନ କିଆରି ଥାଏ, ସାରୁ କିଆରି ଥାଏ, ଚିନାବାଦାମ କିଆରି ଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥାଏ। ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବେଶୀକରି ବାଘ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାତିରେ ଆମେ ମଞ୍ଚାରେ ଶୋଇକରି ସେ ଶସ୍ୟ ସବୁକୁ ଜଗୁ। এইটা ଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ କାମ। ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ଆମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇକିରି ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଶୋଇଛୁ। ନବଘନ ଭାଇ ଗଲା ଆଉ ତଳେ ଆମର ମଞ୍ଚାଟାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦେଲା ଭଳିଆ କଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ବାଘ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଖାଇଯିବ। ଆଉ ଭୀଷଣ ଭୟ ହେଲା। ପାଟି କଲା ବେଳକୁ ନବଘନ ଭାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଦେଲା। ଏମିତି ମଜା ବି ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା, এইটা ଗୋଟେ ମଜା। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବୁ କ୍ଲାସରୁ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ବି ବାହାରିବେ, ଆମେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବୁ। ସେ ଓଦା ହେଇଯିବେ। ତା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ବଙ୍ଗାଳୀ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆମେ ଯିବୁ ନାଳକୁ। ନାଳରେ ଗାଧୋଇବୁ ମଜା କରିକିରି। ଏଇଭଳିଆ ଆମର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ କ୍ୟାରମ ଖେଳ ହୁଏ। କ୍ୟାରମ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିବେ, ରାତି ଅନେକ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ସରେ ନାହିଁ। ମେସରୁ ଭାତ ଟିଅଣ ସବୁ ଯେତେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଇଥାଏ। ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସିନେମା ହଲରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲୁ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆଜି 2 ବିଘା ଜମିନ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଦେଖି ଆସ। ଆମେ ଯାଉ, ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯାଉ ଅନୁଗୁଳକୁ। 10 କିଲୋମିଟର 10-12 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତାପରେ ସିନେମା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିକିରି ଫେରି ଆସୁ। ନାଟକ ହେଉଥିବ, କହିବେ ଯୋଉ ନାଟକ ଦେଖି ଆସିବ। ଆମର ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାହା କରୁଥିଲୁ। ସୂତା କାଟୁଥିଲୁ, ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବହି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆମର କିଶୋର ଭାଇ ଭଳିଆ କେତେ ପିଲା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଥିଲା। ଚମ୍ପତି ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ଖାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏ କଥା ନଥିଲା। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯୋଉଟା ଶିଖିଥିଲେ, ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ପିଲା ଯିବେ, କାମ କରିବେ, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପଡ଼ିଲା ପୁରୀରେ ସର୍ବୋଦୟ ମେଳା, ସର୍ବୋଦୟ ମେଳାକୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇ 2 ମାସ କାଳ ସେଠି ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ବଢି ଯାଉଥିଲା। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା, ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଥିଲୁ। 55 ମସିହାରେ ନଈ ବଢି ହେଲା, ଏରସମା ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଅବନୀ ଭାଇ, ଛାତ୍ରାବାସର ଅବନୀ ଭାଇ, ଏମାନେ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଦୁଇ ଦଳ ହେଲେ, କେତେ ଏରସମା ଗଲେ ଆଉ କେତେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗଲେ। ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା, ମାନେ ଆମେ ସୋସାଇଟିରୁ ଶିଖିବୁ, ସମାଜରୁ ଶିଖିବୁ, ଏଇ କଥା ଆମର ଥିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ IAS ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି କି OAS ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳକୁ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜାଣନ୍ତେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଶ ହେଇଯାନ୍ତା। ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଆଦବ କାଇଦାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନାହୁଁ। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି। ଶିକ୍ଷା ଆଗ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କୌଣସି ରଜା ମହାରାଜା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନଥିଲେ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାହା ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଶିଖଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ଶିଖିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଏ ଦେଶରେ ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଭାଗ ହେବ, ସେଇଦିନ ଯାଇ ଏ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା କରିବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆମର ବିପତ୍ତି ଘଟି ଆସିଲା। ସରକାର ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୟର DPI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକିରି ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ 3 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଆମର DPI ବଦଳିଗଲେ। ଆମର DPI ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର DPI ଥିଲେ, ସେ ଭଲ ଚଲେଇଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆସିକି ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି 1957 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ବାପି ଆସିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟର DPI ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆମେ ନାଚିଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ବାପି ବି ନାଚିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍କୁଲଟା କେମିତି କରାହେଲା କି? ବାପିଙ୍କର କଳ୍ପନା, ନୁମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କର ସାଧନାରେ ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ବାପିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଆଉ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ, ନୁମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବି କମିଗଲା। କେବଳ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କର କଳ୍ପନା, ସାଧନା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ସବୁ କାମ କଲା। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେମିତି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କାହିଁକି, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନଥିବ। ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏତେ ସୁବିଧା
आमे पाइछु जार फल कि आमे निज जीवन को गढ़ीचु निजे निज जीवन को गढ़ा गोटे अलग कथा आउ शिक्षक मान निज रुचि अनुसार जीवन को गढ़ीदेवा कि बाप माँ निज इच्छा अनुसार जीवन को गढ़ा ये अलग कथा आमर यही सुविधा हेतु आमे स्कूल रु छाड़वा को चाहू नथिलु किंतु ठीक मझी भागरे गोटे दुर्घटना है आगु तो आ गोटे दुर्घटना होता सरकार आमको साहाय्य कले ना बोली आमर खाइबा पीवा बंद होगा जाऊला से कहीं आम पिठी पड़े नहीं चित्त भाई निजर घड़ी निजर रेडियो एवं भाउजंकर किसी सुना गहना नहीं बाणी मारवाड़ी अनुकूल बाणी मारवाड़ी को देई खाद्य आम जोगाड़ करने को चाहते बाणी मारवाड़ी मना करदेला से सब नाला नहीं से कहला आपण जेते दिन पर्यंत कहे मु आपण को खाइबा पीवा जोगेबी या चित्त भाई निजर आदर्शर पुरस्कार आमर पढ़ापढ़ी केमिति होउतला आमे से विषय किछि कहबा कथा पढ़ापढ़ी अनेक होउतला अनेक विषय आमे पढ़ुतलु पिला मानक पई एकादश द्वादश पिला मानक पई ऑप्शनल थिला आमर थिला गणित साहित्य भूगोल इतिहास जोटा समाज विज्ञान बोली कहुची एवं विज्ञान ता छड़ा शिक्षा बोली गोटे विषय आमर थिला एवं आधुनिक जगत विषय आमर पढ़ा होनुला मोटे किंतु से विषय भी आमको परीक्षा करा एमती भाव आमे परीक्षा दउतलु आउ एकादश द्वादश पिला मानक पई ऑप्शनल थिला साहित्य थिला गणित थिला शिक्षा थिला इतिहास थिला से माने जे कौन दुईटा विषय नेबे आउ तांको से विषय उपरे लाइब्रेरी बही गुड़ा ठीक कर दिया होता से बही से नहीं पढ़े पढ़ला पर से माने तार उत्तर देवे तो साहित्य उत्तर खाता आमर प्रकृति एकादश द्वादश श्रेणी खाता गुड़िक बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज को एवं रेवेन्सा कॉलेज को अध्यापक मान पाक पठा जाउतला एवं से माने तार मूल्यांकन करथिले एमती मूल्यांकन करबा समय आत्मबल महांती देखिले रेवेन्सा कॉलेज से बेले से देखिले जे पिला माने के सहज रे केते बढ़िया भाव रे साहित्य रा उत्तर गुडा दउछंती दिने खरा बेले से बोडकेरा रु कटक रु आसंती बोडकेरा पर्यंत बस रु ओल्हई से चाली चाली गिरी आम स्कूल को आसिले आमर कौन गोटे मीटिंग होता बोधे से समय भीतर को गले तो भाई चमकी पड़े कहले आपण से सांगे सांगे कहले तू केमिति भाव पाठ पढ़ाऊचु जे तोर पिला सहज उत्तर गुड़ाक लिखि पकाउछंती से पिला मानकु एवं से विद्यालय को देखा चली आसिली तो ये जो सर्टिफिकेट आमको मिलला आस्तबल महांती देले से सर्टिफिकेट आउ अन्य सर्टिफिकेट कौन आम दरकार थिला एमती भाव आमर पढ़ापढ़ी होता आउ हठात डीपीआई ऑफिस रु वार्ता आसिला जे पिला माने माध्यमिक योग्यता पाइबा को हेले तांको मैट्रिक परीक्षा देवा को हबो अनेक बाग वितंडा परे दिने अनुगुल सर्किट हाउस रे डीपीआई चित्त भाई एवं शत्रुघ्ननाथ से समय प्रोफेसर बीजी कॉलेज रो तीन जन बसी आलोचना कले आलोचना रे अड़ी बसिले आमर डीपीआई महाशय
जे परीक्षा देवा को हम परीक्षा और सर्टिफिकेट एटा माने कितने बड़ जिनस बोली कहुची आमर तो ओडिशा रे पढ़ापढ़ी विषय में जी सचेतनता नहीं स्कूल रे पढ़ा होची कि नहीं केमती पढ़ा होची कोन होची सेटा देखबार कथा नहीं परीक्षा बेले केते प्रकार व्यवस्था करा होची पिला माने निज स्कूल रे परीक्षा दे पारबे नहीं गोटे असुविधा गला द्वितीय असुविधा तापरे जो माने तांकू परीक्षा करुथिबे परीक्षार परीक्षक थे इनविजिलेटर थे तांकू देखा सीआई अंडर रे गोटे स्क्वाड अच्छा से बुझे तापरे केंद्र बोर्ड ऑफिस बोर्ड तरफ गोटे स्क्वाड अच्छा से बुझे तापरे स्पेशल स्क्वाड आकार रे लोक बुझे परीक्षा परीक्षा जगिवाई पिला माने कॉपी करबे नहीं बोली पिला माने कॉपी कहीं करबा कुछ आमर तो आपण माने जानी रखंतु कि आमर जो परीक्षा होतला प्रश्न दे दिया हुए 7 दिन पर्यंत आमे से प्रश्न उत्तर लिखु एवं ताकू नहीं चित्त भाई कि अन्य शिक्षक दो आम तो कॉपी कर प्रश्न सेमती हम परीक्षा सेमती कराब पिला निज मन लिखिबो निज कथा लिखिबो निज विचार देव निजर सब प्रकार ज्ञानर गरिमा से प्रकाश करिबो एटा थिला हमर परीक्षार पद्धति किंतु मैट्रिक परीक्षा रे कोन होउची पिला कॉपी करूछंती ए सबु सत्वे पिला कॉपी करूछंती कॉपी कर सारा पर जदि न होउची ता धराधरी चली एटा कौन परीक्षा एटा कौन सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट नहीं आम बड़ बोलू आम जोटा पढ़ुलु जमी भाव पढ़ुलु जो विचार आमको पढ़ाऊला सेगुड़ा कौन परीक्षा नुहे यहाँ चित्राई को बहुत बाधिला से निजे भी टिके नरम होगी डीपीआई को कहले जे 3 वर्ष पिला तो पढ़ी सारे से छाड़ी दिंतु से अनुसार परीक्षा देवे जहाँ पढ़ा से अनुसार परीक्षा दिंतु तापर आम मैट्रिक परीक्षा देवाई कहबू डीपीआई मना कले कहले यही वर्ष पिला मैट्रिक परीक्षा देवे मैट्रिक परीक्षा नदेले से योग्य हो पारे नहीं और से योग्यता को धरिकी डीपीआई पढ़ी बसिले बादल भाई कथा मु कहूँ गोटे पिला जाइकरी सिटी ट्रेनिंग परीक्षा देला कौटी बरगढ़ सोमनाथ रथ शांति स्कूल हेडमास्टर से एलाउ कले सांगे सांगे आसला जे तुम्हें कहीं एलाउ कर किंतु से पिला प्रथम होता सीट मिलला नहीं माने जमती आमर द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य को गुरु करने एकलव्य फेरी आसला ये सेमती कथा माने एकलव्य परी छात्र को भी द्रोणगुरु विश्वास करना कहते सर्टिफिकेट दरकार सर्टिफिकेट ना तुम के परीक्षा दब यही अवस्था जो चित्त भाई शेष को स्कूल रहा मन कले ना मु तो अन्य माने अन्य कथा कहते मु कहि चित्त भाई केवल स्कूल छाड़बार एकमात्र कारण होची से जो आदर्श नहीं पिला गढ़ुले पिलांकर जीवन को गढ़ुले से आदर्श उपरे कुठाराघात कला आमर सरकारी व्यवस्था तेणु से स्कूल छाड़ा बाध्य हेले मोर आशा थाए जे चित्त भाई पुणी फेरबे एत बड़ स्कूल एमती भाव गढ़ी केमती छाड़ी से शांति भाई कहले ना सी आसबे नहीं मुझे रही ना मु सब नहीं पड़ेगी मु भाविली देखा जाऊ छुट्टी सरीगला मु आसली आसला बेलू
ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ବିଜୁ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି କ'ଣ, ଆଗ ଯାଇ ମୋ ଭାଇର, ମୋର ସାନ ଭାଇ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା ତ ଅନୁଗୁଳରେ, ତାର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ସଂଗ୍ରହ କଲି। ନୁମାକୁ ଦେଖା କଲି, କାରଣ ନୁମାକୁ ଦେଖା ନ କଲେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନୁମା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲା, ଆମେ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା, ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ରହ, ଆମେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ହଁ ହାଁ କରି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ବାସୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ବାସୁଦେବ ବେହେରା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚାର୍ଜରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟବତୀ ଭାଇ ଥାନ୍ତି। ବାସୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ନୁମାଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ନେଇକିରି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଚିତ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ତମେ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛ? ହଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, କେତେ କଥା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଶିଆଳକଣ୍ଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବି, ସେଇଠି ମୋର ମଉସା ଘର, ଆଉ ସେଠାକାର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଭାତକୁ ଭାଗ କରି ଖାଇଲୁ। ବିନୋଦ ଭାଇ ସେଇଠି ଆର୍ଟ ଟିଚର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ରହିଲୁ ଏବଂ ଭାତକୁ ଭାଗ କରି ଖାଇଲୁ ରାତିରେ। ସକାଳେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲୁ। ବସ୍ରେ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋର, ମାନେ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନିମେଇ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାତ ଦେବୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ସମୟ କିଛି ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ ଆଉ ଗଣିତ ଅପସନାଲ ନେବ। ବେଶ ସେତିକି ପରେ ବସ୍ ଆସିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ ଆଗ ଆସିଲା, ମେରାମଣ୍ଡଳି ଯିବ। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମୋର, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ସ୍କୁଲର ଇତିବୃତ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କେଉଁ ପିଲାର ବର୍ଷେ ଲସ୍ ହେଲା, ମୋର ବର୍ଷେ ଲସ୍ ହେଲା, କାହାର 2 ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଲା, କାହାର 3 ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ବିହୀନ ସ୍କୁଲ ଯେ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏକଥା ଆମେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେଇଠି ରହିଲୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୟପତି ଭାଇ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସେ। ଆଉ ବାସୁ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଧାରଣା ନଥିଲା ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆମର ରହିବାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଚିଠିରେ ଅନେକ କଥା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲର ଏକ ବଢ଼ିଆ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଯଙ୍ଗ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେତୁଆ, ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ କଲେଜର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 4-6 ମାସ ରହିଥିଲେ। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଜଙ୍ଗଲ ଚିଠିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼ି ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଚଳୁନାହିଁ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଖାଲି କହି ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା କହୁଛି। ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ବହି ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।
आपण मानक अनुरोध जे जंगल चिठी जीवन विद्यालय आ चित्त भाई मित्र चक्षुषा ये बही गुड़ाक पढ़ु आपण चित्त भाई विषय जीवन विद्यालय विषय अनेक कथा जानीपारे जहाँकि आमको नुआ नुआ लगे एति कही मोर वक्तव्य शेष कर समस्त प्रणाम।